शामुद साहब आप रिस्पॉन्ड करें। जनाब स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने यार सुन ले प्लीज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। मैं आगाज़ ही में कहना चाहता हूं, अपनी जमात की तरफ से तस्लीम करता हूं कि अदम एतमाद की तहरीक जो है इसमें आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। तस्लीम करता हूं, बारहा कह चुका हूं, दोहरा देता हूं रिकॉर्ड के लिए कि इस तहरीक को पेश करना ऑपोजिशन का हक है और इसका दिफा करना मेरा फर्ज है। हम आईनी, सियासी और जमहूरी अंदाज में इसका मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। जनाब वाला, मैं आज एक और चीज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं और कौम को गवाह बनाना चाहता हूं कि आइन शिकनी मतम नजर न था, न है, न होगा। आइन का एहतराम हम सब पर लाजिम है। और जैसे कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कल कौम से खिताब करते हुए कहा कि बोझल दिल के साथ मायूस हैं, लेकिन सरे खम तस्लीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। जनाब वाला, पाकिस्तान की तारीख आइन शिकनी से भरी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं तारीख में जाने का इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन जो हालिया एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। और कौम इस बात से गवाह है कि 12 अक्टूबर 1999 में आइन शिकनी हुई और कौम इस बात की गवाह है कि जब आला अदलिया के सामने वो केस गया, पीसीओ जजेस, ये वो जो तारीख में जाने का वक्त नहीं है, तो हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि न सिर्फ जस्टिफिकेशन तलाश की गई, बल्कि जो प्रेयर मांगी ही नहीं गई थी, आइन में तरमीम की इजाजत भी दे दी गई। ये हमारी तारीख का हिस्सा है और कौम इस बात की गवाह है। जनाब वाला, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदलिया के फैसले से पहले, अभी मसला सबजुडिस था, जेर गौर था, अदालत उज़्मा के सामने था, इन दोनों शख्सियात ने बयानात दिए कि कोई नजरियाए जरूरत का फैसला हम कबूल नहीं करेंगे। ये इनका बयान है, रिकॉर्ड पर है। मरनो डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी को दफन होना चाहिए था, और मैं खुश हूं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है। पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है कि आज हम सब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का सहारा लेने को तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आज कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने कल कहा, और उनकी इजाजत से मैं आज बैसियत पार्टी के वाइस चेयरमैन के और बैसियत डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर के उनका मौक़िफ़ पेश करना चाह रहा हूं, तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। तारीख के लिए, तारीख के औराक आज रकम हो रहे हैं और तारीख के लिए मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं कि मेरा वजीर आजम कहता है कि मायूस हूं, लेकिन आला अदलिया का एहतराम करूंगा। मेरा वजीर आजम कहता है कि जो अदलिया ने फैसला किया कि बरोज हफ्ता 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नुक्ता उठाया
اور کہا کہ آپ پابند ہیں، جس کی آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ پابند ہیں کہ آپ نے آج یہ عدلیہ کے فیصلے کے مطابق اجلاس کی کارروائی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ جناب والا، اس فیصلے کے مطابق ہی کارروائی بڑھائی جا رہی ہے۔ ہفتہ ہے 10:30 بجے اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے فرمایا کہ یہ اجلاس جاری رہے گا اور پروگ نہیں ہوگا تاوقتے کے وہ سارا جو پروسیس ہے آرٹیکل 95 رول 37 کا اپنے حتمی انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ جناب والا، ہم اس کی پاسداری کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، لیکن میں اس ایوان کے خدمت میں وہ پس منظر پیش کرنا چاہوں گا جس نے آج اس اجلاس کو اس شکل میں دوبارہ کرنے کی آپ کو حکم صادر فرمایا اور ہمیں تابع کیا۔ جناب والا، آج عدلیہ کے فیصلے کے مطابق گھڑی واپس کی گئی اور آج ان کی نظر میں، اس فیصلے کی نظر میں آج 3 اپریل ہے۔ آج 3 اپریل ہے اور 3 اپریل میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، دہرانا نہیں چاہتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کا عدلیہ نے سو موٹو نوٹس لیا۔ جناب والا، میں جانتا ہوں کہ بروز اتوار دفاتر کھولے گئے، اجلاس منعقد ہوا اور کارروائی کا آغاز ہوا، اور پھر اس نے اس آرڈر کی شکل میں اپنا فیصلہ صادر فرما دیا۔ اس میں انہوں نے متفقہ طور پر رولنگ کو مسترد کیا اور ہماری نظر میں جو وزیر اعظم نے قوم کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا تھا ڈیسولوشن کے ذریعے، جس کا مطالبہ ہماری اپوزیشن تقریباً 4.25 سال سے کر رہی ہے، 4.25 سال سے کر رہی ہے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا قوم کو اس آزمائش سے نکالنے کے لیے، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے قوم کو محفوظ کرنے کے لیے آئیے عوام کے سامنے چلتے ہیں، آئیے عوام کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں اور پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کا مستقبل کن ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب والا، اس کا جو بھی فیصلہ آیا وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ عدلیہ کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن جناب والا، عدلیہ میں گئے کیوں؟ ہمارے دوست کیوں گئے؟ جوائنٹ اپوزیشن کیوں گئی؟ اور سو موٹو نوٹس کیوں لیا گیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر ضروری ہے، تاریخ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بالکل احاطہ کیا جائے۔ جناب والا، یہاں جب ڈپٹی اسپیکر چیئر کر رہے تھے تو انہوں نے جو رولنگ دی، جن پر دوستوں کا اعتراض تھا اور عدلیہ کا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے کہا، یہ انکار نہیں کیا، اس آئینی پروسیس سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے، ایک نئی صورتحال میرے سامنے آئی ہے، اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک بیرونی سازش کی بات ہو رہی ہے تو اس کا پروب ہونا ضروری ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور جناب والا، یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم ایک اعلیٰ ترین فورم ہے جس میں حکومت کے سینئر ترین وزراء اور افواج پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس فورم میں وہ مراسلہ جس کا ذکر ہو رہا ہے قوم میں،
और उस पर भी बात करना चाहूंगा मैं। उसकी बाज गश्त है, तूल अर्ज उसकी बाज गश्त है। जनाब वाला, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसी मरासले को, उस कम्युनिकेशन को, उस केबल को, उस साइफर को देखती है तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि मसला संगीन है, मसला हसास है, और दो ऑर्डर करती है। There are two decisions and I like to put those decisions in front of the House. One, they acknowledge there was political interference in the internal matters of Pakistan, and a demarche must be issued. दफ्तर खारजा को हुक्म दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि डिमार्च करो, इस्लामाबाद में भी करो, वॉशिंगटन में भी करो, और जनाब वाला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले के मुताबिक दफ्तर खारजा डिमार्च करता है, इस्लामाबाद में भी करता है और वॉशिंगटन में भी करता है। दूसरा फैसला सादर करता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कि पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है फिलफौर उसको तलब किया जाए, उसको कन्वीन किया जाए, और ये सारा मामला मुंतखब नुमाइंदों को, ये सॉवरन हाउस है, ये अवाम जो है, ये पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी कर रहा है, तो उनके उस फोरम के सामने रखा जाए कि वो बात की बारीकी तक जाएं और प्रोब करें और हकायक जानने की कोशिश करें। आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है, ऑपोजिशन का फर्ज था। जनाब स्पीकर, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप करें, इसके बाद दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप कर ले मैं साहब, ये वाइंड अप कर लेना, ये वाइंड अप कर लेते हैं। दिस इज नॉट फेयर। व्हाई इज ही नर्वस? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? मेरे ख्याल में ना घबराएं, सुन ले बात। ये वाइंड अप कर ले, इसके बाद आप कर लेंगे। घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी मैं इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक, 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। कौमी असेंबली का इजलास जारी था। शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे और स्पीकर असद कैसर ने इस दौरान अपोजिशन अरकान को बात करने से रोका और फिर उन्होंने कहा कि वो 12:30 बजे तक इजलास को मुलतवी कर रहे हैं।